जनरल ज़िया-उल हक का दौर था, जबरदस्ती उसने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। हिलने जुलने वालों को सरेआम कोड़े मारे जाते थे, लोगों को पकड़कर कलों में ठूंस दिया जाता था, सरेआम टिकटिकियां गाड़ कर नंगे जिस्मों पर कोड़े बरसाए जाते थे। वो थी 21 महीने शाही कला लाहौर के एक सेल में बेड़ियों समेत खून आलूद टुहने, 9 साल की पूरे पाकिस्तान की जेलें और इसके दौरान मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत। इस वक्त आपके इसी पंजाब के अंदर तारक बशीर चीमा मौजूद है, उसे कहें सच बोले। अरशद वान मौजूद है, उसे कहें सच बोले। सेनेटर मसरूर हसन जाके पूछे, सच बोले। खलील कुरैशी सच बोले। जाइए जाकर शाह मोहम्मद शाह से सिंध में पूछ ले, जाइए जाकर कादर बख्श जतोई से पूछ ले कि जो मैं कह रहा हूं ये सच है या नहीं। बलूचिस्तान का मसला पूरी दुनिया में इस वाक्य के जरिए उभर कर सामने आ गया है। पूरी दुनिया के सफारत खानों के कान हिल गए हैं। मैं सुना था कि तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि तारीख से किसी ने भी सबक नहीं सीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इतलात के मुताबिक हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बलोच रेबल्स से वो ट्रेन वागजार करवा ली है जो उन्होंने हाईजैक कर ली थी। इस वाक़े में एफसी के 4 जवान, 30 मुसाफिर और 35 रेबल्स यानी बलोच बागी जान की बाजी हार गई। नाज़रीन इकराम, आज 13 मार्च और ये जुमेरात का दिन है, बल्कि कहूँगा दोपहर। अब तक की खबरों के मुताबिक स्क्रीन पर इलामिये जारी हो रही है, मुबारकबाद एक दूसरे को दी जा रही है, अल ख़वारिज जैसी मुस्तलहात इस्तेमाल हो रही है, जहन्नम वासल कर दिया गया है। ये लफ्ज़ी तरकीबें मुस्तामल हैं जिन्हें सुनकर हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा घर को मैं। नाज़रीन इकराम, आज बलोच जो जंग लड़ रहे हैं अपनी धरती पर, ऐसी ही जंग गुजरे कल में मैं लड़ चुका हूं, बल्कि मुझे कहने दीजिए और एक जमाना गवाह है कि इससे ज्यादा खौफनाक जंग में लड़ चुका हूं। वो जंग क्या थी? जनरल ज़िया-उल हक का दौर था, जबरदस्ती उसने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था और अपने ब्रांड का इस्लाम नाफिज करने की तरफ वो चल पड़ा था। इजहार ख्याल पर उसने पहरे बिठा दिए थे, जमातें बैन कर दी थी और उसने ऐलान कर दिया था कि कोई हिले ना कोई जुले। हिलने जुलने वालों को सरेआम कोड़े मारे जाते थे, लोगों को पकड़कर कलों में ठूंस दिया जाता था। और फिर 2 रास्ते थे हमारे पास, या तो हम खामोश होकर जो कुछ जनरल ज़िया-उल हक कर रहा था उसे करने देते, या फिर ये था जनरल ज़िया-उल हक का दौर था, इजहार पर पहरे बिठा दिए गए थे, सियासी एक्टिविटीज जुर्म करार पा गई, सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई। वो अपने ही ब्रांड का इस्लाम नाफज करने और हमें अपने ताबे बनाने पे तुला बैठा था, और जो भी उससे इख्तिलाफ करता था, जो अपनी जुबान खोलता था, सरेआम टिकटिकियां गाड़ कर नंगे जिस्मों पर कोड़े बरसाए जाते थे। अब 2 रास्ते थे हमारे पास, या तो ये जो कुछ हो रहा था हम इसे देखते रहते, कबूल करते रहते, सर झुका देते, जिंदगी गुजारते रहते, और दूसरा रास्ता ये था जो जिंदा कौमों में जिंदा लोग पाए जाने का सबूत होता है कि हम उठते और अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने आराम को पेशे नजर रखे बगैर, अपने मुस्तकबिल की फिक्र किए बगैर मुल्क और कौम की आजादी के लिए जिस मुकाम तक भी जाना पड़ता हम जाने के लिए तैयार हुए। जो मैंने कहा कि आज जो बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं, जो जंग लगी हुई है, लड़ाई लगी हुई है, एक बगावत है। ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई और ऐसी बगावत का मैं हिस्सा नहीं रहा हूं। मैंने लड़ी है फ्रंट लाइन पर रहकर, और फिर जो कुछ हुआ, जो कुछ मुझे अदा करनी पड़ी कीमत, वो थी 21 महीने शाही कला लाहौर के एक सेल में बेड़ियों समेत खून आलूद टुहने, 6 माह बाला हिसार कला, 9 साल की पूरे पाकिस्तान की जेलें और इसके दौरान मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत। ये मैं कैसे बच के बैठा हूं, ये मेरे लिए खुद एक सवालिया निशान है, और मेरे यकीन का मुहरज है अब ये कि वाकई बचाने वाला मारने वालों से बहुत ताकतवर है। नहीं तो मैंने तो मुझे कहा गया कि मर्सी पिटीशन करो, रहम की अपील करो, जनरल ज़िया-उल हक से माफ करवा देंगे। मैंने इनकार कर दिया था। ये क्यों? ये तवील कहानी है जो किसी वक्त में बयान करूंगा। किताब मैंने लिखी हुई है, कई सूलियां सरे रास्ते, उसका नया एडिशन आ रहा है, वो जरूर पढ़िएगा। पाकिस्तान की सियासत को समझने के लिए, इस गलाजत को जानने के लिए जरूर पढ़िएगा। ये मैंने हवाला क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है क्योंकि मैं ऐसी जंग लड़ चुका हूं, ऐसी लड़ाई लड़ चुका हूं। मैं उस स्टेट ऑफ माइंड से वाकिफ हूं कि जब बंदा अपनी
जान से वरा हो जाता है। इसलिए मैं बेहतर अंदाज में आपको बता सकता हूं कि ये वाकया क्या हुआ है। क्या कोई और बता सकता है आपको ये वाकया क्या हुआ, क्यों हुआ है, इसके बतन में क्या है, इसके नतीजे क्या निकलेंगे, क्या करना चाहिए? ये मैं बता सकता हूं, पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में शायद दूसरा बंदा आपको ये बता ना सके। अभी स्क्रीन पे मैं देख रहा था कि वो जहालत अखीर हुई है। इतने जाहिल, आप यकीन जाने, मुझे कोई किसी से जो है कुछ जाती अनाद, रंजिश या बुग़्ज़ या कीना या हसद नाम की चीज ही कोई नहीं। ये खाने नहीं अल्लाह ने मेरे अंदर रखे हुए इनके लिए बिलखसूस। लेकिन जब मैंने जाहिलाना गुफ्तगू करते हुए देखता हूं, सोचता हूं कि या खुदा ये क्या मुसल्लत कर रखा है, इतना बड़ा अजाब नवाज शरीफ की शक्ल में, शहबाज शरीफ की शक्ल में। वो बीबी अनपढ़, फेल शुदगान में शुमार उसका होता रहा है हमेशा, ये जिसे वजीर आला बनाकर रखा हुआ है। और ये टट्टर, ये यूरिनल ख्वाजा, ये मुसद्दक मलक और ये राणा सना, ये क्या बलाएं पाली हुई हैं फितरत ने हमारे लिए एक सजा के तौर पे। अब ये क्या कह रहे हैं, पाक फौज को सलाम, पाक फौज की जुर्रत को सलाम, पाक फौज ने सफाया कर दिया, पाक फौज ने जहन्नम वासल कर दिया, कौम शाना बिशाना खड़ी है। जरा गौर फरमाइए हुआ क्या है, पहले मैं आपको बताऊं, जरा सुन लीजिएगा। इस वक्त आपके इसी पंजाब के अंदर तारक बशीर चीमा मौजूद है, उसे कहें सच बोले। अरशद वान मौजूद है, उसे कहें सच बोले। सेनेटर मसरूर हसन, बहुत प्यारा भाई है मेरा, मौजूद है, जाइए सेनेट के अजलास में आया होगा, जाके पूछे, सच बोले। खलील कुरैशी सच बोले। जाइए जाकर शाह मोहम्मद शाह से सिंध में पूछ ले, जाइए जाकर कादर बख्श जतोई से पूछ ले कि जो मैं कह रहा हूं ये सच है या नहीं। 1981 में यहां हाईजैकिंग हुई थी, तैयारा हाईजैक हुआ था। मीर मुर्तजा और शाहनवाज जुल्फकार भुट्टो के बेटों ने वो तैयारा हाईजैक करवाया था। हम जेलों में थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हैसियत से। मार्च 1981 गवर्नमेंट ने हथियार फेंक दिए, हमें रिहा कर दिया, सीरिया भेज दिया, दमिश्क से हम काबल आए। काबल आकर हमने ट्रेनिंग की, सारी ट्रेनिंग की। आज मैं इकरार करता हूं ताकि आपको पता चले कि फिर होता क्या है, किस तरह की जमहूरी सियासत से हमें मजबूरन मिलिटेंट सियासत करनी पड़ी, हमें मुसल्ला जिद्दोजहद का रास्ता अपनाना पड़ा। ये आपको पता चलेगा। ये जो मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं, ये जो सलामियां पेश कर रहे हैं, ये जो फौज पे डुंगरे बरसा रहे हैं दादो तहसीन के, इन्हें मैं बताता हूं ये हुआ क्या है। वो चले गए 37 लोग, दुनिया से चले गए। 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वो भी चले गए। कोई 30-32 मुसाफिर भी मारे गए, काबू पा लिया गया, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। अब आइए मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि बलूचिस्तान का मसला पूरी दुनिया में इस वाक्य के जरिए उभर कर सामने आ गया है। ये खुशी मना रहे हैं कि अमेरिका ने कहा है जी मुबारक हो जी, आपने काबू पा लिया। अमेरिका को पता चल गया, अमेरिकी अवाम को पता चल गया, ये छोटा सा वाक्य नहीं है, पूरी ट्रेन वहां तो एक बंदा भी मार दे तो हलचल। अब ये ग्लोबल विलेज है, अब ये डिजिटल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं। 9.5 बिलियन में से 8 बिलियन लोगों को ये इल्म हो चुका है कि कोई बलूचिस्तान है। अब एक दूसरे से पूछेंगे वो मसला क्या है, तो मसला तो ये है कि हमने बलूचिस्तान पे जुल्म किए, हमने ज्यादती की, हमने उनका हक मारा। अब जो कुछ वो कर रहे हैं वो जायज है या नाजायज है, ये कल ना चैप्टर आप रख ले, मसला उभरा है। मिसाल इसकी मैं आपको दे देता हूं कि मुर्तजा, जो मैंने कहा कि पूछ ले जरा, ये जिन लोगों को मैंने नाम लिया कि सच बोले यार, जिंदगी अब रह क्या गई है, बाकी वो पड़ा है, किससे लेना, क्या पीपल्स पार्टी, क्या पार्लियामेंट, क्या वजारत, क्या सवारत, खुदा के लिए सच बोलो। मुर्तजा से हमने पूछा कि जनाब हम पर तो कोई मुकदमात ही नहीं थे, हमने सिर्फ तकरीर की थी, उन्होंने पकड़ के बंद कर दिया था, कितना और बंद कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, हमने, चूंकि उसने हुक्मरानी अब आराम से करना शुरू कर दी थी, दुनिया उसके साथ हो गई है, लोगों को इल्म नहीं है कि ये कितना ज़ियाउल हक जालिम आदमी है जिसने जुल्फकार भुट्टो को फांसी दी है। अब चूंकि रूस आ गया है, अफगानिस्तान पर उसने कब्जा कर लिया है, अमेरिका ने ज़ियाउल हक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और ज़ियाउल हक के बारे में अब सारा मामला जो है हमारा पीपल्स पार्टी का वो दब गया है। पीपल्स पार्टी के मामले को उभारने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि यहाँ इश्यू है, इसलिए हमने हाईजैकिंग करवाई है ताकि दुनिया को पाकिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया जा सके। जरा गौर कीजिए, आप लुड्डी डालें, आप ढोल बजाएं, अब सारी दुनिया के 200 के करीब ममालिक की मुबारकबादें वो कबूल फरमाएं। वो तो हर सफीर कहेगा, जितने सफीर है वो सारे कहेंगे कि जी हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि लोगों की जानें बच गई और आपने बचाई है, और आप उसे एक अपने हक में इशू बनाकर पेश कर रहे हैं। भाई दुनिया में पाए जाने वाले तकरीबन तमाम ममालिक के सफारतखाने यहां मौजूद हैं, क्या ये मुमकिन हो सकता है?
وہ تو دشمن بھی سامنے آئے، اگر آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہو، آپ کی بول چال ہے، تو وہ بھی یہ کہے کہ جی مبارک ہوئے ٹوڈے گھر پتر ہوئے۔ ہوا کیا ہے، پوری دنیا کے سفارت خانوں کے کان ہل گئے ہیں کہ یہ ہے کیا، ابھی ایشو کیا ہے۔ یہ تو اس سے برآمد ہوا ہے نتیجہ۔ اور ذرا ملاحظہ فرمائیے، کیا گزرتی ہوگی مجھ پر یہ سن کر کہ بھئی ایک سیاسی ایشو ہے، وہ موجود ہے۔ جب تک آپ اس سیاسی ایشو کا کوئی بندوبست نہیں کریں گے، سیاسی بندوبست میں نے کہہ دیا ہے کہ اگر بلوچ فیڈریشن کو آپ چھوڑیں، کنفیڈریشن پر راضی ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے بلوچستان کو بچا لیا۔ بجائے اس کے کیا کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ٹرین ہائی جیک کی تھی ان کا تعلق نہ دین اسلام سے ہے، لیں جی سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، نہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے، اور نہ ہی ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ وہ مریخ سے آئے تھے یا تارت سے آئے تھے، یعنی انہیں ان کی ماں نے بلوچستان کی سرزمین پر نہیں جنا تھا، وہ اوپر سے پھینک دیے گئے تھے کسی سیارے کے اوپر سے ان کی ماں کے گود میں، وہ بلوچ نہیں تھے۔ کچھ خدا کا خوف کیجیے، کچھ رحم کھائیے اس ملک پہ۔ میں سنا تھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کسی نے بھی سبق نہیں سیکھا۔ میں نے دیکھا ہے قومیں سبق سیکھتی ہیں تاریخ سے، لیکن ہمارے لوگوں نے ان میں صلاحیت ہی نہیں، انہیں علم ہی نہیں کہ تاریخ نہیں ہے، کوئی ماضی کے واقعات کے قصہ جات نہیں ہوتے اس میں۔ تاریخ کو تو اب سائنس کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ سائنس کیا ہے؟ ایک ہی معاملہ 3 دفعہ تجربہ کیا جائے، نتیجہ ایک ہی نکلے، وہ اصول سائنسی قرار پا جاتا ہے۔ یہی زبان جو آج یہاں بولی جا رہی ہے، یہی زبان 1970-71 بلکہ 1971 میں وہاں بولی جا رہی ہے۔ ڈھاکہ ڈوب رہا تھا اور ادھر ترانے باواز بلند، ساڈے صرف 42 شیراں 540 مارے نے، لو جی مار لو تسی 90,000 نے، اور ہتھیار سوٹ دیتے سجے۔ اتنے جاہل ہیں ماضی میں بھی یہ، اور ماضی کے جہلا سے یہ سبق نہیں سیکھ پا رہے۔ اور سنیے، وہ آپ ڈارون کی تھیوری آپ کو اس کے ساتھ اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ذرا لیجئے، اس میں بنمانس جو ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ لاکھوں 10 20 25 لاکھ سال کے بعد کوئی درمیان میں آ کر وہ انسانوں جیسی شکل بننے لگتی ہے۔ ابھی انسان تو جا کے پھر 10 لاکھ سال مزید لگے نا۔ وہ جو درمیانے والی نسل ہے نا، نیم انسان نیم بنمانس، ایسی شکل ذرا غور کر لیجئے یہ عطا ٹٹر کی، اس کی ذرا گفتگو ملاحظہ فرمائیں کہ پی ٹی آئی اور بھارت کی ایک ہی زبان ہے اس معاملے پہ۔ چلے بھارت تو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا، اور کیا میں بھارتی ہوں؟ مجھ جیسا پاکستانی اب قبروں میں سے اٹھا کر نہیں لا سکتے اپنے کسی اجداد میں سے بھی۔ کل کی بات میں نے بتائی تھی کہ جب شاہی قلعہ میں مجھ پر تشدد ہو رہا تھا تو ایک کرنل صاحب کہتے تھے، اچھا تیرا کیا خیال ہے کہ تیرے منہ سے نکلنے والی چیخوں پہ ہمیں ترس آ جائے گا؟ تو ہماری ماں، یہ جو وطن ہے اس کے سینے پہ خنجر گھوم پہ۔ اور میں دل میں سوچ رہا ہوں، میں اپنی ماں کی عزت تو آپ لوگوں سے بچا رہا ہوں، اس کی حرمت آپ سے بچا رہا ہوں، اور میں اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوں تحفظ کے لیے، آپ کے سامنے مارنے آئے ہو میری ماں کو۔ تو یہ ہمیشہ ان کا زوم رہا ہے، اور ملبہ سارا ڈالیں گے بھارت۔ اور اب بھارت کو چھوڑے، افغانستان پہ سیٹلائٹ پہ وہ تھا، بھئی آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ بھی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ٹٹر کہہ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم، کون کہہ رہا تھا ذرا سنیے، یہ یورینل کے منہ والا 90,000 ووٹوں سے ہارا ہوا، ووٹ دینا تو درکنار، یقین جانے اس کے منہ پہ تھوکنا بھی کوئی برداشت نہیں، گوارا نہیں کرتا ہے کہ تھوک بھی ضائع جائے گی۔ یہ خواجہ آصف، جسے میں یورینل کے منہ والا کہتا ہوں، جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے، یہ چیلی وزیر دفاع کی حیثیت سے کہتا ہے کہ افغانستان کو ہم سبق سکھا دیں گے، اب ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اندر جا کر ہارٹ پرسوٹ کریں۔ ہارٹ پرسوٹ پتہ کسے کہتے ہیں ہماری لاء کے کتابوں میں؟ کہ آپ کا کوئی مجرم ہے، آپ کا معاہدہ ہے، آپ کو واپس نہیں دے رہا، تو آپ جا کے اندر سے خود پکڑ کے لے آئیں افغانستان۔ عقل کے اندھے افغان قوم کو میں جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، بلکہ دنیا جانتی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے وقت کی سپر پاور برطانیہ کو شکست دی، دانت کھٹے کیے۔ روس آیا، جسے امریکہ اور مغربی یورو والے تھر تھر کانپا کرتے تھے، آیا، اور پھر ذیل و خوار ہو کر نکلنا پڑا افغانوں کے ہاتھوں، شکست دے کر رکھ دی، ٹوٹ پھوٹ کے رہ گیا سوویت یونین۔ اس کے بعد امریکہ آیا، اور کیسے آیا وہ تو کل کا واقعہ ہے، اور جس طرح اسے منہ چھپا کر رات کو بھاگنا پڑا، ایسی سنا تھا، پاؤں سر پہ رکھ کے منہ چھپا کر رات کے اندھیرے میں بھاگا امریکہ یہاں سے۔ غلطی مت کرنا کبھی افغان قوم کو للکارنے کی، آپ کو تو علم ہی کچھ نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف پیسے بنانا ہے، اپنی غربت کو امارت میں بدلنا ہے، وہ آپ لوگوں نے بدل لیا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی خبر آئی ہے تازہ کہ سردار اختر مینگل اور محمود اچکزئی یہ دونوں ملنے کے لیے جا رہے ہیں
عمران خان سے، بہت اچھی بات ہے۔ رہی بات، میں ہمیشہ کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ جیل میں ہوا کرتا تھا، یہ فضل الرحمان، میں اس پہ قائم رہوں گا۔ اور فضل الرحمان کے بارے میں پتہ کر لیجئے کہ یہ اپنے متعلقہ تھانے کا مخبر رہا ہے جب اس کا باپ لیڈر ہوا کرتا تھا، اور جب یہ آتا تھا کہ سنگن لینے، جب پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہوتے تھے، مفتی محمود آنکھ مار کے اشارہ کر دیا کرتا تھا، اسے اپنے بیٹے کا پتہ تھا کرتوتوں کا، کہ بھئی بات بدلا دو، یہ کچھ سننے گننے کے لیے آیا ہے۔ اس سے کبھی خیر اور نیکی کی توقع نہیں کرنی، اور نہ اسے اس اتحاد کا حصہ بنانا ہے جو مزاحمتی تحریک شروع کرنے کا مستقبل میں ارادہ رکھتا ہے۔ یہ عین درمیان میں جا کر جب فیصلہ کن لمحات ہوں گے، یہ دھوکہ دے جائے گا۔ یہ یاد رکھیے ناظرین کرام، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔